हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रशिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि रशिया कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं थोड़े बहुत जो जो उनके पास हैं उसमें से कुछ जो है वो बेलारूस में मुंतकिल करने जा रहा है। रशिया ये कह रहा है कि वो अपने बॉम्ब जो है न्यूक्लियर उसमें से कुछ न्यूक्लियर वॉर हेड्स बेलारूस में डिप्लॉय करने जा रहा है। और आपको पता है कि बेलारूस जो है वो एक फ्रेंडली कंट्री है, रशिया का एलाई है, साथ बॉर्डर्स लगते हैं और काफ़ी रिजेम्बलेंस है दोनों में। और जो जो सदर हैं बेलारूस के और जो पुतिन के हैं वापस में एक दूसरे जो रशिया के हैं वापस में एक दूसरे मुल्क के दौरे करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं। काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ आप देख सकते हैं ये। और बेलारूस ने जब से रशिया जंग में गया है, बेलारूस ने मुकम्मल हिमायत की है रशिया की, उसको सपोर्ट किया है मिलिट्री के लिहाज से और इक्विपमेंट के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से। बेलारूस जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। आपको याद होगा कि रशिया जो है वो आज से तकरीबन इसको अगर आप कहें साल से ज़्यादा वक्त हो गया है जंग में गया था यूक्रेन के साथ। और पूरी दुनिया कह रही थी, यूएस कह रहा था कि जंग में मत जाओ, पाबंदियां लग जाएंगी, लेकिन रशिया फिर भी गया। और जाने से पहले सारे ये कह रहे थे कि रशिया जो है वो यूक्रेन को हड़प कर देगा। लेकिन जब रशिया जंग में गया और दुनिया ने देखा और हमने जो देखा वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। रशिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ा इस जंग में जाने के बाद। अगर आपको फैक्ट्स बताएं और जो जो हकीकत है वो बताएं, रशिया को वाकई इस जंग में बहुत नुकसान हुआ है। जो रशिया का जो दावा था जिसने रशिया ने इन्वेजन शुरू की थी, स्टार्ट की थी, रशिया वो रिजल्ट अचीव करने में नाकाम रहा। उसकी यही कोशिश थी कि वो इस जंग को फ़ौरन शुरू करके फ़ौरन जल्द जो है वो ख़त्म कर देगा और कीव पर कब्ज़ा कर लेगा, यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लेगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस देखने में मिली यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन की आवाम की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, और जो सपोर्ट मिली यूक्रेन को, उसने काफ़ी जो है वो असर जो है वो अंदाज़ हुई है रशिया को पीछे धकेलने में। रशिया काफ़ी अंदर आ गया था, लेकिन अब बात जो है वो जंग दोबारा रशिया के बॉर्डर तक चली गई है और नौबत ये आ चुकी है कि रशिया जो है वो न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकियाँ दे रहा दुनिया को। रशिया कह रहा है कि अगर किसी ने सपोर्ट की यूक्रेन को तो मैं न्यूक्लियर जंग जो है वो छेड़ दूंगा। आज हालात ये आ चुके हैं। ये तब जो कि न्यूक्लियर जो आपका वेपन होते हैं वो आपका लास्ट डिफेंस होते हैं, वो आपका लास्ट जो है वो एक रिसोर्स होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि रशिया जो है वो अब उसने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है। उसके जेट जो हैं Su-37, 57, S-400 तमाम चीज़ें जो है उसने इस्तेमाल कर ली हैं, काम नहीं की, तमाम में उसने मार खाई है। और वाकई में चाहे वो टैंक्स हो रशिया के जो कि यूक्रेन ने हथियार लिए थे उनको रिट्रीट करके करवा कर, या कुछ और हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, तमाम चीज़ें जो है वो उसकी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो या जो भी हो, रशिया बुरी तरह मार खा चुका है और यही हकीकत है। यही वजह है कि रशिया ने जो है वो न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी दी है। और उसने कहा है कि हम दोनों ने, मैंने और बेलारूस ने, हमने यानी कि पुतिन ने, रशिया ने और बेलारूस ने एक एग्रीमेंट किया है, और वो एग्रीमेंट ये है कि दोनों ममालिक जो है वो राज़ी हो गए हैं। बेलारूस जो रशिया के जो वॉर हेड्स हैं वो अपने मुल्क में डिप्लॉय करेगा, इजाज़त दे दी हुई है इस चीज़ की। और आप देख सकते हैं कि कुछ वेपन जो है वो इस तरह के रशिया लगाएगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो कुछ नया नहीं कर रहे, वो बिल्कुल कुछ नया नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं उन्होंने ये कहा है कि वो वही कर रहे हैं जो कि यूएस ने किया है। या देखें, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई इंटरनेशनल रूल नहीं तोड़ रहे, हमने वही किया है जो यूएस ने किया है। आपको पता होगा यूएस की भी जो अलायंस है दुनिया में, यूएस की तकरीबन काफ़ी बेसिस हैं दुनिया में। और यूरोप जो है वो यूएस का एलाई है, नेटो की एक मेंबरशिप है और यूएस भी उसको शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसको शामिल हैं। तो यूएस के भी कुछ न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो यूरोप में पड़े हुए हैं। और रशिया ने इसी का जो है वो सहारा लेते हुए ये बात की है कि हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, क्योंकि अगर ये रूल टूटता तो यूएस ये कभी ना करता, लेकिन यूएस ने किया है और हम भी यही कर रहे हैं। ठीक है। और रशिया जो है वो इस हद तक आ चुका है और वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा। बात पहले सिर्फ बयान तक थी, बात सिर्फ पहले बोलने तक थी, लेकिन अब बात जो है वो अमल तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन और बेलारूस बिल्कुल साथ हैं, बॉर्डर लगते हैं साथ, और इन वॉर हेड्स को मुंतकिल करना बेलारूस में एक बहुत बड़ी बात है। और यूएस कह रहा है कि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये जो रशिया है वो ऐसा कुछ काम करेगा। अलेक्जेंडर जो हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको कबूल किया है और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अलाउ करेंगे। और रशिया ने साथ ये भी कहा है कि वो 1 जुलाई तक जो है वो अपने तमाम ये जो सेटअप है स्टोरेज का, वो बेलारूस में मुकम्मल कर लेगा। यानी कि आज से तकरीबन जितनी भी देर बाद, ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 3-4 माह में जो है वो अपने जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है बेलारूस में वो तैयार कर लेगा वहाँ पर, और तमाम अपने जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स को वहाँ पर रखेगा। और इन केस अगर खुदा न करे अगर ऐसा कुछ हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो रशिया
پہلے انہیں کو استعمال کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا نے ریسنٹلی ایک اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کو بڑھانے کی جو ہے وہ بات کی تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ یو ایس اے اور رشیا بلکہ اور تمام کنٹریز جو ہیں وہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم اپنے جو وار ہیڈز ہیں اس کو کم کریں گے. بہت زیادہ وار ہیڈز ان کے پاس ہو چکے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا, چاہے وہ یو ایس ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ چائنا ہو. تب سے لے کر اب تک یو ایس نے اپنے جو وار ہیڈز ہیں وہ کم کرنا شروع کیے, لیکن چائنا اور رشیا نے اس کی مخالفت کی ہے. چائنا کا بھی اتنا کنفرم نہیں ہے, لیکن رشیا نے کھلم کھلا مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے, ہم اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کو بڑھا رہے ہیں. اور یو ایس نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ رشیا جو ہے وہ ایسا اعلان کرے گا. رشیا کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے, جو رشیا کے جو سیکریٹری ہیں, ڈپٹی سیکریٹری آف رشیا سیکورٹی کونسل, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یوکرین کی حمایت جو ہے وہ چاہے کوئی بھی کرے. اب ظاہر بات ہے یو ایس سے کرے, مین یو ایس ہو, یورپین کنٹریز ہوں, وہ کر رہے ہیں ممالک یوکرین کی مدد. انہوں نے کہا کہ یوکرین کی مدد جو ہے وہ نیوکلیئر وار کو بڑھاوا دینے میں جو ہے وہ مدد کرے گی, نیوکلیئر اپوکلپس کو جو ہے وہ مزید قریب لے کے آئے گی. یو ایس رشیا جو ہے وہ دھمکیاں دیتا رہا ہے مسلسل, اب بھی دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پہلے ہی تعلقات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں یو ایس کے ساتھ, ہم نہیں چاہتے خراب ہو, لیکن اگر کسی نے یوکرین کی مدد کی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا, ہم اب پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں تمام چیزوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ رشیا جو ہے اس وقت پاگل ہو چکا ہے. اگر آپ نمبر دیکھیں 5,977 جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈ رشیا کے پاس اس وقت ہیں, اور 5,428 جو ہے وہ یہ امریکہ کے پاس ہیں. اور ان کے پاس جو ہے اب چونکہ یہ تعداد جو ہے وہ کم ہوئی ہے, 35,000 کے قریب جو ہے 35,000 سے 45,000 کے قریب رشیا کے پاس تھے جب رشیا ایک یونین کے نام سے پہچانا جاتا تھا 1991 میں. پھر کچھ اس نے جب وہ ٹوٹ گیا پھر 3200 کے قریب جو ہے اس نے یوکرین میں بھیجے, قزاقستان میں بھیجے, بیلاروس میں بھیجا, جو کہ بعد میں جو ہے وہ یوکرین سے لیے گئے تھے. اس لیے آج یوکرین کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے, کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یوکرین نے خود معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو وار ہیڈز ہمارے پاس نیوکلیئر بام سے ہم واپس کر دیں گے. لیکن آج جو ہے وہ ضرور پچھتاتا ہوگا کہ ہم نے یہ جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا تھا, کیونکہ رشیا مسلسل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے یوکرین کو کہ ہم, اور دنیا کو بھی, کہ ہم یہ جنگ چھیڑ دیں گے, باز آ جاؤ, ہمیں تنگ مت کرو. اور ہمیں جو کچھ رشیا کے جو ایکشنز ہیں اس سے لگتا بھی یہی ہے کہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے. جو حالات چل رہے ہیں اس وقت رشیا کے, پیوٹن کے, بہت جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے. جنگ جو ہے پوری طرح اپنے گلے پڑ چکی ہوئی ہے, خرچہ ہو رہا ہے مزید ڈیفینس جو بجٹ ہے رشیا نے بڑھایا ہے اپنا. لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزیں یہ ساری یہی شو کرتی ہیں کہ رشیا بری طرح مار کھا رہا ہے اور یوکرین جو ہے وہ بری طرح مار رہا ہے. یہ کسی قسم بھی کوئی بھی جو ہے وہ سائڈ نہیں لے رہے. ہم جو فیکٹس ہیں ہم آپ کو وہی بتا رہے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہیڈ آپ تبھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس اور کوئی چیز نہ ہو, اور رشیا نے اس پر جو ہے وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں جی اس کا کیا سدباب ہوگا. ظاہر بات ہے اس کو روکا جا سکتا نہیں, بالکل بھی نہیں روک سکتے آپ, چونکہ یو ایس نے بھی یہ کام کیا ہے. تو رشیا کو آپ کس بنا پر روکیں گے؟ یو ایس نے یہ کام کیا ہے نیٹو کے ذریعے, تو رشیا بھی جو ہے اپنا بیلاروس, اس میں یہ اپنے وار ہیڈز کنورٹ کرے گا اور اسے مکمل طور پر کرے گا. اس نے جنگ کی بات کی تھی, جنگ اس نے شروع کر دی, اس نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا, اس نے کیا. اب یہ جو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ وہ وار ہیڈ جو ہے وہ کنورٹ کریں گے, ڈپلوائے کریں گے, تو وہ یہ بھی لازمی کر جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس کو ٹیکل کیا جائے گا. اور ٹھیک ہے, یہ ساری صورتحال جو وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھتے ہیں یو ایس اس کے بارے میں کیا کہیں گا اور یورپ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہاؤ دے ول ڈیل ود دس ڈیسیجن آف رشیا, کس طرح سے ڈیل کریں گے اور کس طرح اس کو روکیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بائے.